Velkommen til Det Kongelige Teater. The chorus are at our heart. They are the revolutionaries, the crowd, the migrants, the soldiers, the handmaids. We wanted to take you backstage to see how they really work. The opera chorus at Det Kongelige Teater is a very special and talented group of people. It relies on the fact that we've got 40 individuals who have an incredibly strong sense of their self and their capacities as a singer, as a musician, as an actor or an actress. They are an absolute joy to work with. Den her version af Carmen, den er speciel, fordi den ikke er traditionel. Så der er kun en trappe, hvor det hele foregår på. Men det er ret vildt, hvad vi skaber. Så vi skaber en hel masse billeder. I stedet for at skabe det ud fra kostymer og scenografi, så er det faktisk os, der får lov til at skabe historien på en helt anden måde. Hvilket er utrolig spændende. Det er sådan en generel udfordring at være i korensemblet. Det er, at der bliver sat nogle rammer, og så skal du udfylde dem. Og du finder dem muligvis ikke til de første par prøver, men det er sådan noget, der kommer hen ad vejen, hvor du ligesom må finde ud af, hvor meget skal man give den, og hvor lidt skal man give, for at det har en effekt også, ikke? The chorus plays an important role in Carmen. Traditionally, we'd be soldiers and village people and, owners of chicken farms and cigarette girls and toreadors and all sorts of kind of different characters. In this production, it's a different feel in terms of how the chorus needs to characterize themselves and how they relate, especially to the central figure of Carmen. Jamen, man kan jo sige, at vi understøtter jo solisterne. Man får lov til selv at udvikle også sin karakter lidt. Altså, vi får nogle rammer, og så får vi lov til inde i de rammer at give et bud. Og det er operakoret, altså det her operakor, fantastisk til. Jamen altså, jeg synes generelt, det er fedt at skulle gå ind på en scene, der er så bar og være på hele tiden. Altså, det involverer jo bare mig som korsanger 100% ind i stykket, at jeg skal være så aktiv i det. Så er det sjovt at gå på arbejde. And sometimes, we've all been told everyone needs to dance. And that's where I really encourage people, don't just kind of dance the same way that everyone else is dancing. If you love to dance, like kung fu fighting, go for your life. Create whatever it is, your own kind of energy, your own spirit for the piece. Because actually, I think the more that people get free and have the ability to create something from inside, the more result we actually get on the outside, because it's less constructed, it's less forced onto the person. Den er meget fysisk, og med musikken, så vi skal stå og klappe, mens vi synger finalen, og hoppe. Og jeg tænkte, wow, det kommer jeg jo ikke til at... Altså, jeg bliver jo stakåndet, men det er faktisk slet ikke noget problem. Det stiller nogle høje forventninger til os som et kor, en helhed og sanger, alle sanger på scenen. Altså, vi skal holde os til musikken, og vi skal huske vores pianissimo og vores... Altså al den tekniske del omkring musikken for os, at den ligesom får lov til at have sit udtryk. Og så er der scenebilledet, som jo går lidt i strid mod det, som man helst har brug for, når man så skal synge. At man ikke skal hoppe og løbe op og ned ad en trappe. Så det med at finde sine steder, hvor man kan få luft, og hvor man lægger en ekstra vejrtrækning ind for at synge uforstyrret videre, ikke? The piece without the chorus is very empty, in my opinion. When the mezzo just sings it on her own, it's great. Suddenly when the chorus are in the background, kind of acting like the backing group, there's a different smell about the performance, which I think is, as I say, one of the reasons why they're so central. They also have big numbers where it's just chorus, front and center, leading the way. Men altså, det er jo ligesom at være en del af den kraft, det er ligesom at få sådan ud af kroppen oplevelse. Den power og den styrke, der ligger bag, når du kan mærke, at du synger med dine kollegaer. Og det ved alle dem, der går ind og synger nationalsangen til en landskamp. Det er den beruselse, man kan mærke inde i, af sådan adrenalin, eller hvad der måtte komme. Det får man også i et operakor, når det virkelig sidder i skabet.
For the rest of the season, we have some really exciting and big projects ahead of us. So our next big project will be Sweeney Todd, which I know everyone is very much looking forward to. A very different kind of story, and the chorus will be excited in how they're going to be used in that production. That certainly is not to be missed. And then after that, we have some more traditional big chorus things. We have Traviata coming up, our fantastic production. That's always a great night out, also for the chorus. Lots to do in Italian, Carmen's in French, Sweeney Todd's in English. And then we, of course, have our world premiere Snedroningen, and the chorus are also involved in that, which is in Dansk. So we have quite a lot of work ahead of us in very, very different styles of music. We also have Idomeneo coming up, a great, well, the great Mozart opera for chorus. Life is never dull. We have lots and lots and lots and lots to keep us busy.